इतना टका मुझे पीती चिट्टी कुछ बुढ़ी के कहीं ना उतरो झूली झूली आउ छे मा समलाई सोंगा तो दे तो घरे आ मारे रे आवाज सब ए पिरे बुढ़ो गिला से पीबू केता थपट्टे बजवा और कुसना टिले पीबू केता थपट्टे बजवा आसु अंदा गुला आसबो बिला रे अज्ञा प्रणामिता गुरु पद जुगलो सच सुता वंदिता सत सुता बारो नम नित्यानंद मृदंग तालो राधा कृष्ण लीला नित्य विहारो गुरु वंदना गला गुरु वंदना जाइछे हमर भाई के रहला जानी जन वाला गुटे शिष्यंकर भाग्यटे बजाबा भाई आगे पछे जाना ना तो हेबा भांग घाली पेचा पेचा कपलौ दिले ना हो गा सारा तो बुली आइलु न बेरतरा तुरी भी नहीं छाड़ी दिबु ना बुली रे जगह बोलबू अगर भेसो के झूठी दा टेकी नहीं जार बुली रे जगह बोलबू लोभादी बसु तो शिष्यंकर धर्म करी जो पड़े हमें मंत्र मारतना करी जोगी नहीं हल्दी लगी हफ्ते में पूरी बोले लगी चली जा बासी भात खाला ना करो आजा माने तो पुण्य मुना झूठी धरी करी आबो हफ्ते में पूरी खाते के धन्य रे बाप के गुरु तुम शिक्षा दे दीजिए आसो काजो जादे हो दुई भाई एंता भाई जो ना हो तो मुरा छड़वा जे रे टुकड़ा टुकड़ी ना हवा कथा सब बेले झोपे हेलुगो आसो ठीक पहलू पिला रे ए पिलो आसो बाजो का बोलतबो खुश इंग्लिश तमिलनाडु जे जनता जानी जो पिले रे आसबा कृष्ण गुरु बच्चो का बुझे ए पिले आसबो हाय ए पिले ये चोरो धरो ये छामा इधर घुमरा बैठो घुमरा ए पिले आसो घुमरा बैठो का बोलबो ओलो लो 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 ओलो लो 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 ओलो लो 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 आसबो पिले रे का बोलबो घुमरा बैठो धर्म आसो आसबो ये दे दरबद्रा बद्रा जानो थैंक यू हे बोला साजे हे बोला इटा बोलू का बोलू छे ए बिले ए बुझू कलाकार आइना माने अछो यूट्यूब पे लाइव मारी मारी हले ताकटा टिके टिके देखुछु आहा अच्छा मते जे पोटेल वाला जे लगी छुट्टी वाला भी सरी वाला ना भिन्ना कर और गुरु तुल्य लुकमान ए बिले तो का बोलू छे ताकर जते जते टिके टिके ढाचा आनी परमा चेष्टा के लागि खाऊ आहा ए बिले अरे छोडू तेवा मोर विदुत मन
କନ ଧୀରେ ଦେ ମନ କନ ଧୀରେ ଦେ ମନ କନ ଶୁଣୁଥିବ ମୋର ବିଦ୍ୟୁତ ମଣ୍ଡଳୀ ଧୀରେ ଦେ ମନ କନ ଧୀରେ ଦେ ମନ କନ ଧୀରେ ଦେ ମନ କନ ଏ ପିଲେ ଏଟା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଯଦି ଯଜ୍ଞଟେ ହଉଛେ ଟିକେ ଟିକେ ପୁରା ଲାଗୁଛି କେତେ ପାଏ ଆଣିଗଲେ ବୁଝି ଯାଉଛି ସେ କି ଜାନନାକୁ ମହାନ ଭିଡିଓରେ ବାବୁ ଆହା କଥା ବଲୁଛେ ଏ ପିଲେ ଆରେ କରିବି ମୁହି ଗାୟନ କରିବି ମୁହି ଗାୟନ କରିବି ମୁହି ଗାୟନ କରିବି ମୁହି ଗାୟନ अच्छा अच्छा अरे सुरती बाबा अच्छा अच्छा तो का बोली छे अरे ओ दमो चमो अच्छा अच्छा हृदय रे हमको क्षमा दे बोली हमर किछि अनुरोध तो का बोली छे अरे हृदय हरे भगवान सदृश लोक कहा से देवलोक रे हे करी बाबू तने मुक्ति पाइछन अच्छा अच्छा इनी व्यक्ति सेटा के सौभाग्य अच्छा प्रश्न नहीं देबी जरा के बुझलो पिंडोड़ा केनु मां समलिंगर पाइला गल तो नहीं जानले हां छाड़ी आले बाबू हमर जाच्चो पशु केंदा वाला ऑटो बसी बुझलो हां इनु कथा रे होचे जदी भी नहीं जाने यूट्यूब रे साइ मारी देखो जे पिंडोटा केनु होचे नेक्स्ट कोया रे बाबू कहमान लेकिन ई प्रभात यज्ञ जेते बेले हे तीनोटी व्यक्ति पुण्य लाभ करी तंगर मुक्ति पाइछन अच्छा अच्छा जेते बेले प्रभात यज्ञ हे रे बाबू जेते बेले व्यक्ति माने देखि जाइछन भक्त माने देखि जाइछन जे सुनी दिवार लोकर केते पुण्य हेतिसी अच्छा अच्छा आ देखि दिवार लोकर केते पुण्य हेतिसी एटा सुभा समुद्र रे बुझाबो दिवार लोकटा केते पुण्य हेतिसी और देखबार लोकटा केते पुण्य हेतिसी आ जानता का बेड़ा किनी आ चोखा ला केते पाइबा देखो गुटे जिनकर घटना कना हेते रे बाबू एटा कृष्ण जन्म के भी लागि गुडी रहिते जेते बेले देवकी अष्टम गर्भ एटा अष्टम गर्भ रो कथा ई गर्भ के प्रभु पर बोलके दियो जे मुई का बोली करी कहचन लक्ष्य गोदन लक्ष्य सुवर्ण लक्ष्य ब्राह्मण को तार माने दान अर्जन करबी पुण्य करी
ସେ ମୁକ୍ତିଟା ଦେମି ବୋଲିକିରି କହିଛ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥାଟା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭକରେ ବାବୁ ସେ ଦେବକୀ ଯେଟାକି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଜେଲ ଖାନା ବୋଲୁଛୁ ଏଠି ବଂଶ ବଂଶୀ ଶାଳାରେ ରଖିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରକେ ହରଣ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଶିଳାରେ ଟେକିଦେଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର କଥା ଏଇଟା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ଗ୍ରହକେ ତୁମେ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛ ଲକ୍ଷେ ଭୋଜନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ହେବ ବୋଲି କହିଛ। ଆଚ୍ଛା ଏକ ଦିନେ କାଣା ହେଇଛେ ଏ ପିଲେ ଆରେ ଏକ ଦିନେ କଥା ଆଗରେ ବୁଝେଇ ଦେଲି ଭଲନ୍ତାର ଭରି ଜାଣିବାର କଥା ମନେ ଚିନ୍ତି ନିଜର ଭଉଣୀକେ ଗୋଟେ କେଶକେ ଧରି ଆଚ୍ଛା ଯେପରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭକେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ବାବୁ ଆରେ ଆକୁଳ ମନ দেখবু জনাকে যদি গুহারি করমা বিজয় না লাগে তু হৃদয়ে যদি মনে চিন্তা কলু এ প্রভু মোর ডাকটা যদি পছু বলে তি শুনুতা হেন্দারে বাবু আনে বি লাগতা তো ভগবান কে তো কেবে নেই দেখি তারপর মুক্তি ছায়ারে আমি দেখি পূজা পাঠ আহা কানে বলিছ আরে আকুল আরে অষ্টম গর্ভ টপিকটা আসিছে ভগবান কে কানে কইছ নম গুহা যেতবে অষ্টম গর্ভর এটা চলে আসছে বাবু প্রভুকে নিবেদন করেছে কথা মানে শুনিছি তো আচ্ছা আচ্ছা যদি কথা নেই তাহলে পরিমাণ টপিকটা ছোট লেগে লাগবে রহস্যময় কথা মানে হচ্ছে নারদ জিত মুখে দেখবো আমার কলিযুগের মধ্যে জীবনটা হচ্ছে জম 11 মিনিট চাইবা কোঠাতে বি আসি পার নারদ বাবুরে হাত আছে যজ্ঞটি আরম্ভ করেছেন বড় যজ্ঞটি আরম্ভ করেছেন মাতা মানুষ ডাকি বলি যেতবে অষ্টম গর্ভর কথা দেবকী ভগবানকে নিরাকার স্তুতি করুছ তোমার অষ্টম গর্ভটা তুমি বঞ্চাই দিও যেতবে বঞ্চাই দেব তুমি লক্ষে ধন লক্ষে সুবর্ণর ধন তমে দান করবি বলি কইছ আহা এর টপিকটা তো মনে আর যেতবে আমি যে যজ্ঞ শুনুছু প্রভা যজ্ঞ যেতবে শুনুছু শুনলা লোকর কেতে পুণ্য আর দেখলা লোকর কেতে পুণ্য পরসেন্টেজ যেতবে বলি আজ্ঞা মানে দরবার বাবু আরে কাহি রাম রাম পড়িরা জানায়ে কাহি সীতা সীতা পরিত